صدر آزاد کشمیر کی موجودگی میں کشمیری عوام کے حق خودارادیت کی حمایت، مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی پامالی پر مذمت کا اعلان کر دیا۔ برطانوی پارلیمنٹ نے صدر آزاد جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی موجودگی میں کشمیری عوام کے حق خودارادیت کی حمایت اور مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی پامالی پر مذمت کا اعلان کر دیا۔ اس بات کا فیصلہ لندن میں برطانوی پارلیمنٹ ہاؤس آف کامنز میں برطانوی ممبران پارلیمنٹ کے ایک اجلاس میں کیا گیا۔ اس موقع پر صدر ریاست جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے خصوصی شرکت کی۔ اجلاس میں تقریباً 50 کے قریب برطانوی ممبران پارلیمنٹ نے شرکت کی۔ ممبران پارلیمنٹ نے اپنے خطاب میں اس بات کا اعادہ کیا کہ ہم مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے میں صدر آزاد کشمیر کی کاوشوں کو سراہتے ہیں اور ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہر فورم پر مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے ہم صدر ریاست کے ساتھ مل کر کام کریں گے اور اسی طرح برطانوی وزیر اعظم اور برطانوی وزیر خارجہ سے ملاقاتیں کر کے ان سے مسئلہ کشمیر کے حل اور مقبوضہ کشمیر میں جاری مظالم کی جانب توجہ مبذول کرائیں گے اور ہم سب مل کر مسئلہ کشمیر کے حل اور مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف آواز بلند کریں گے۔ اس موقع پر برطانوی پارلیمنٹ ہاؤس کامنز میں برطانوی ممبران پارلیمنٹ کے اس خصوصی اجلاس میں صدر آزاد جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے برطانوی ممبران پارلیمنٹ کو مسئلہ کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کی تازہ ترین صورتحال پر بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ مسئلہ کشمیر اس وقت پیدا ہوا جب برطانیہ برصغیر پر اپنے 200 سالہ اقتدار کے خاتمے پر اس خطے سے رخصت ہوا، لہٰذا اب یہ برطانیہ کی اہم اور دوہری ذمہ داری ہے کہ وہ جہاں مسئلہ کشمیر کے حل اور کشمیری عوام کو ان کا حق خودارادی دلوانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے، وہاں پر مقبوضہ کشمیر میں بڑے پیمانے پر جاری بھارتی ظلم و بربریت بند کرانے کے لیے بھی اپنا رول ادا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے جو لوگ بھی ناپاک جسارت کرتے ہیں وہ دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل و خوار ہوں گے۔ جس نے ایسی کوشش بھی کی تو ہم اسے بھرپور جواب دیں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس۔ اللہ پاک کی رحمتوں کے صدقے ہی ہم یہ کہیں گے کہ اللہ پاک کی رحمتوں سے ہی ہم جنت کے حقدار کلوانے کے، چونکہ نبی پاک سے بھی اب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے بارے میں یہی کہا تھا کہ میں اللہ کی رحمت سے جاؤں گا۔ تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے، ان کے نام مبارکہ سے منصوب ادارے کا قیام آنا، اس کے لیے پوری 24 کروڑ قوم، آزاد کشمیر اور ہمارے ملک کا ہر آدمی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مبارکباد کا مستحق ہے۔ اور اس وقت جب آقا دو جہاں کی ناموس کے حوالے سے کچھ ایسے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ چھوٹے ذہن، جو گھٹیا ذہن ہیں، جو ہمارے دین کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمارے آقا کی ناموس کے حوالے سے ناپاک جسارتیں کرتے ہیں، ان کے لیے میں ایمان رکھتا ہوں کہ یہ دنیا میں بھی وہ ذلیل ہوں گے، آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے، لیکن اس آج کے فورم پہ نہیں، ان کے اوپر ہم ہر طرح کا تبرہ کسیں گے، ہم ہر وہ قدم اٹھائیں گے کہ جس نے اگر ایسی کوشش کی، وہ ہم بازو توڑنا بھی جانتے ہیں، وہ قلم توڑنا بھی جانتے ہیں، وہ زبان کھینچنا بھی، زبان بند کرنا بھی جانتے ہیں۔ لیکن آج کے دن کے حوالے سے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا، بہت شکریہ۔ پاکستان سنی تحریک کے زیر اہتمام سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف اپر اڈا لال چوک میں احتجاج کیا گیا۔ احتجاجی مظاہرے میں علماء اور شیعیوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سندی یا حبیب اللہ۔ جتنے احتجاج اور سنی تحریک کی طرف سے جتنی اس کال پہ آپ احباب آئے ہیں، آپ کو ایک ایک قدم پر قرآن کی عظمت پر کروڑوں سلام ہوں۔ اللہ پاک آپ جس محبت سے نوجوان اور جس عقیدت سے ہر مسجد سے جہاں سے بھی یہاں اس عقیدت سے یہ آئے ہیں کہ ہم نے اگر اللہ کی دربار میں، اللہ کے رسول کی گستاخی میں اور اللہ کے دین کے لیے، قرآن کے لیے کوئی ملک بھی، اگر ہمارا ملک بھی اس طرف انگلی اٹھائے گا، ہم اس کی انگلی کو کاٹ دیں گے، اس کے سر کو خم کر دیں گے۔ ہمارا ایمان یہ کہہ رہا ہے جب تک ہمارے جسم کے اندر خون کا آخری قطرہ ہے، نہ ہم گستاخ رسول کو برداشت کریں گے، نہ ہم گستاخ قرآن کو برداشت کریں گے۔ ہائی کورٹ کی جانب سے ترقیاتی اسکیموں کی طلبی، لوکل گورنمنٹ افسران میں کھلبلی مچ گئی۔ محکمہ لوکل گورنمنٹ میں کروڑوں روپے کی فرضی اسکیموں کا انکشاف۔ ہائی کورٹ کی جانب سے ترقیاتی اسکیموں کی طلبی، لوکل گورنمنٹ افسران میں کھلبلی مچ گئی۔ محکمہ لوکل گورنمنٹ نے کئی کروڑ روپے کی فرضی اسکیموں کا انکشاف۔ تمام اضلاع میں بھی افسران سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ ہائی کورٹ کو کیا جواب دیا جائے، اس پر غور شروع ہو گیا۔
डी जी ऑफिस में एक आला सतही इजलास हुआ। अदालत आलिया को कौन सी स्कीमों की फहरिस्तें भेजी जाएं। अफसरान ने एक दूसरे पर जिम्मेदारियां डालनी शुरू कर दी। महकमा लोकल गवर्नमेंट में कई करोड़ रुपए की फर्जी स्कीमों का इंकशाफ। जिम्मेदार जराये के मुताबिक इजलास में अफसरान ने एक दूसरे पर जिम्मेदारियां डालना शुरू कर दी। ये भी मालूम हुआ है कि करोड़ों रुपए की 5-5 लाख रुपए की ऐसी स्कीमें मंजूर की गई जिनका जमीन पर कोई वजूद नहीं। जिम्मेदार जराये के मुताबिक अगर लोकल गवर्नमेंट की मंजूर शुदा स्कीमों की फिजिकल चेकिंग की गई तो निस्फ स्कीमें फर्जी और जाली निकलेंगी। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में दौरे सिलेबस के खिलाफ कॉलेज के तलबा सड़कों पर निकल आए। तलबा का कहना है कि हमें जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है पेपर उसके बरहक्स आ रहे हैं। हुकूमत आज़ाद कश्मीर और महकमा तालीम पूरे मुल्क में एक ही सिलेबस का नफाज करे। अब ये है कि आगे किधर से तैयारी करेंगे। अगर पुराने सिलेबस से आएगा तो हमें तो इधर मुजफ्फराबाद में न्यू सिलेबस पर आ रहे हैं, तो हम वापस वो किस तरह तैयारी करेंगे। तो अभी तक इन्होंने कोई इस तरह हमारे साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो अगर ये हमारे मतलबात नहीं मानते तो हम इंशाल्लाह छतर चौक की तरफ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएंगे और रास्ते बंद कर देंगे। और इंशाल्लाह ये किसी एक तलबा का मसला नहीं, ये पूरे कश्मीर का मसला है। ये बैठे हुए हैं और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इन्होंने हमें पिछले 7 महीनों से नोटिस में ख्याल किया हुआ है। कभी कह रहे कि पुराना सिलेबस, कभी कह रहे कि नया सिलेबस, हमने अभी आधा सिलेबस नया पढ़ लिया है और हम सुनते हैं कि रात में ये नई आनी नहीं आती है कि ना नहीं पुराना सिलेबस से पेपर बनेगा। तो हम ये क्या करें, हमने तैयारी बिल्कुल नहीं की, ऊपर से पढ़ाते भी ठीक नहीं है। नाम एहसान है और मैं अलकलम की जानब से हूँ। हम तमाम लोग आज इकट्ठे हुए यहाँ पे अपना फ़ैसला सुनने के लिए। गवर्नमेंट तारीख पे तारीख दी जा रही है कि आपका सिलेबस फ़लाँ तारीख को किया जाएगा। जब वो तारीख आती है तो अगली से अगली तारीख दी जाती है। हमारा ये मुतालबा है कि हमें या सिलेबस रिड्यूस किया जाए या न्यू सिलेबस दे रहे हैं, या अगर सिलेबस चेंज कर रहे हैं तो उसमें हमें स्मार्ट सिलेबस दिया जाए। अगर ये सिलेबस भी रखते हैं तो हमें स्मार्ट सिलेबस दिया जाए ताकि हमारी तैयारी जल्दी कंप्लीट हो जाए। देही इलाके चीतों के रहमो करम पर गुज़िश्ता साल चीतों के हमलों की वजह से मुतअद्दिद ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग जख्मी, सैकड़ों पालतू जानवर हलाक। महकमा जंगली हयात इंसानी जानों को बचाने के लिए इकदामात उठाएं, अवामी मुतालबा। महकमा जंगली हयात की बेनियाजियाँ रियासत के दही इलाके चीतों के रहमो करम पर हैं। एक साल में दर्जनों लोग मुख्तलिफ मकामात पर चीते के हमले से शदीद जख्मी हुए, जबकि जिम्मेदार पेशा लोगों की भी भेड़ बकरियां मारी गईं। आबादियों में निकल आने वाले चीतों के गले में महकमा जंगली हयात के पट्टे पड़े हुए हैं। आइंदा चीतों और रीछ के हमले में मुतासर होने वाले महकमा के खिलाफ FIR दिलवाएंगे। शहरी हल्के शहरियों का कहना है कि हुकूमत जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिकमत अमली तय करे। चीतों की खुराक का इंतजाम किया जाए ताकि चीते आबादियों का रुख ना करें और लोगों की जानें भी महफूज हों और पालतू जानवर भी, क्योंकि जब चीता मारा जाए तो FIR मारने वालों पर दी जाती है, जबकि वहशी जंगली जानवरों के हमले से मुतासरा इंसानों और जानवरों का नुकसान कोई नहीं देखता। 2022 में भी इस तरह के मुतअद्दिद वाक़यात पेश आए हैं जिससे कई शहरी जान से हाथ धो बैठे हैं और जख्मी भी हुए हैं। कुछ ऐसे शदीद जख्मी भी हैं जिनकी आंखें भी जाया हुई हैं और चेहरे भी मुतासिर हुए हैं। महकमा वाइल्ड लाइफ को चाहिए कि जल्द कोई हिकमत अमली अपनाए जिससे शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। मॉर्निंग स्टार स्कूल सिस्टम चला में फन फेयर गाला का इनेकाद, जिसमें बच्चों ने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पेश किए और हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। फन फेयर गाला में बच्चों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मॉर्निंग स्टार स्कूल चला में फन फेयर गाला का इनेकाद किया गया। फन फेयर गाला से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि स्कूल इंतजामिया हुब्बुल वतनी और तलबा में सलाहियत निखारने के लिए बच्चों के शानदार प्रोग्रामात मुनक्किद करवा रही है। बच्चों को अपने इस्लाफ की तारीख से आगाह रखें। मुस्तकबिल के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए बच्चों की तालीम और तरबियत लाजम व मलजूम है। मॉर्निंग स्टार स्कूल सिस्टम ने अपनी क़याम के थोड़े ही अरसे में बच्चों की तालीम के साथ साथ तरबियत में भी कामयाबी हासिल की है। तलबा को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी दी जाती है। MD इदारा ने कहा कि असातिज़ा तलबा और तलबात की किरदार साजी पर मुकम्मल तवज्जो दे रहे हैं और इदारे का नाम रोशन करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इदारे के साथ ने फन फेयर को बेहतरीन अंदाज में पेश करवाया और फन फेयर में आने वाले मुअज़्ज़िन और अहले इलाका का शुक्रिया भी अदा किया। 2 हफ्तों से जारी शदीद बर्फबारी से लेस्वा बाईपास रोड बंद होने से कई इलाकों की अवाम को मुश्किलात का सामना। ऐशे हुरनोश की किल्लत, मरीजों को हस्पताल ले जाने में दुश्वारी। अवाम का हुकूमत से रोड बहाल करने का मुतालबा। गुज़श्ता 2 हफ्तों से जारी शदीद बर्फबारी से लेस्वा बाईपास रोड बंद होने से लेस्वा कठिया के अवाम इलाका शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। एशिया खुर्दनोश समेत दीगर एशिया
नापेद हो चुकी हैं। बच्चों को स्कूल आने जाने में दुश्वारी का सामना है। मरीजों को पैदल कंधों पर उठाकर अस्पताल ले जाया जा रहा है। आटा डीलर्स के पास आटा भी खत्म हो चुका है। अवाम इलाका फाका कशी पर मजबूर हो चुके हैं। लेसवा कठिया में 3 से 4 फुट बर्फ है। अवाम 10 किलोमीटर पैदल चलने पर मजबूर है। अवाम इलाका का कहना है कि अगर यही सूरत हाल रही तो किसी भी किस्म के नुकसान की जिम्मेदार जिले इंतजामिया और हुकूमत वक्त पर होगी। हमारी जिले इंतजामिया एक्शन शहरात और मौजूदा हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि लेसवा बाईपास रोड को जल्द अज जल्द बहाल किया जाए ताकि अवाम इलाका की मुश्किलात में कमी आ सके। वादी लीपा में शदीद बर्फबारी और ग्लेशियर की वजह से 6 दिन से वादी लीपा का ज़मीनी राब्ता दीगर इलाकों से मुनक़ता। रास्तों की बंदिश की वजह से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। वादी लीपा शदीद बर्फबारी और ग्लेशियर गिरने की वजह से 6 दिन से वादी लीपा का ज़मीनी राब्ता दीगर इलाकों से मुनक़ता। PWD तर्जुमान का कहना है कि आज रोड बहाल कर दी जाएगी। पाक फौज और महकमा शरात के मुश्तरका इश्तराक से रोड बहाली का ऑपरेशन शुरू है। अब तक 20 किलोमीटर रोड क्लियर कर दी गई है। वादी लीपा लमनिया रेशिया रोड ट्रैफिक के लिए बहाल है। रेशिया से मिडवे तक 4x4 गाड़ियों के लिए रोड क्लियर कर दी गई है। सबुरवान, वादी लीपा, आज़ाद कश्मीर। दुमेल न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए दुमेल न्यूज़ मुजफ्फराबाद और www.dumailnews.com।